Wapendwa, mchana wa leo ni mchana wa mibaraka, mchana wa pekee ambamo hakika ikiwa ulifuata mafundisho yote ambayo yametolewa katika mchana wa leo, utaenda kutambua ya kwamba mafundisho haya yana malengo mamoja. Fundisho hilo inakuwa fundisho moja. Ikiwa utafanya tena utafiti pamoja nami, utaenda kuvumbula ya kwamba hakika mafundisho na nyimbo zile ambazo zimetolewa kwa mchana wa leo, hakika watu wareka wakapanga, lakini kwa kindani hakika hawakukaa pamoja na hawakupanga, kwa sababu mafundisho haya ambayo wametutolea kupitia nyimbo, wapendwa, nilipenda niyakariri, na ninapokariri haya mafundisho nilipenda usikie nini kiini cha mafundisho yale ambayo yametolewa katika mchana wa leo. Hapa kuna wahubiri wale ambao walitutangulia kwa mafundisho, wanapotuambia ya kwamba tuende kuwatafuta. Nukta mbili. Kitu cha kwanza, walitangaza ya kwamba tuende kuwatafuta, kuwatazama mayatima. Kitu cha pili ambacho walikitamka katika funzo hilo, walisema kwamba tuende tukitafuta wahitaji. Huo ulikuwa wimbo wa kwanza ambao wahubiri wa kwanza walitutolea, na kulingana na ahadi yake walipotoa ruhusa tu ya kwamba hakika enda ukamtoshe wapi? Shimoni. Huyo Abimeleki alifurahi. Huyo Abimeleki alitafuta wale kama wa Dorkase, kama wa Mifeme, kama wa Miome, kama sijui watu gani, Msamaria mwema. Anasema kartie fulani kuna tatizo, wapendwa, tushimame kama mtu mmoja ili tuende tukaweka huko matendo. Wewe ambaye unakuwa msomaji wa maandiko matakatifu, hakika tunafika nyakati za mwisho, na tunapofika nyakati hizo za mwisho, ni hatua gani ambayo umekamata, hatua gani ambayo umeshika, ili utambulishe hawa wa ulimwengu ya kwamba tunaishi dakika ya mwisho. Umetenda nini mpendwa? Una mwelekeo gani katika programu zako? Au dalili hizo zinapoonekana, dalili hizo zinapotangaza, wewe una malengo gani? Mtumishi wa Mungu alitupwa shimoni. Huyo mtumishi alipotupwa shimoni, kulionekana mwingine mtumishi alipojua ya kwamba mwana wa Mungu, nabii wa Mungu ametupwa shimoni pasipo kosa lile ambalo alilitenda. Akaomba, akafikia mfalme, anapomusii mfalme, kuna nabii wa Mungu ambaye ametupwa katika shimo pasipokuwa na nini? Sasa na kosa, niruhusu niende kumtosha wapi? Katika shimo. Walipoweka hiyo kamba sizale kwenye shimo, walipomshauria ya kwamba Yeremia, hakika uwe tayari kwa ajili ya kuondosha kwenye shimo, sasa ili kamba hiyo isikuumize, weka vitambaa kwenye nini? Kwenye makwapa. Mpendwa, je, msaada wako senyota? Wapendwa, msaada wako, jifunze yule ambaye unaenda kumsaidia. Je, unaposaidia hakikisha ya kwamba msaada wako unajibu kwa hitaji lile ambalo ndugu anakuwa nalo. Mungu yeye katika utumishi wake hatafute ukubwa wako. Kristo katika kazi yake hatafute sijue mtu wa kushangaza. Unapomtazama unasema ni huyo ndiye anastahili kutenda jambo hilo. Hapana,
namna tunavyokuwa na mtazamo wa kibinadamu, lakini mtazamo wa Mungu ni mwingine. Yule ambaye ni mdharauliwa, yule ambaye haufikirie ya kwamba ni yeye anaweza kuweka tendo hilo, hakika ni yeye ndiye sasa anatenda tendo lile ambalo wa ulimwengu wote watafanya ni sasa watashangaa.